Wabiduni takwil naklam ya, memperpanjang kalimat ya bahwa untuk semua sudah tidak sabar untuk mendengarkan ceramah dari dokter kita. Mungkin langsung kita persilahkan beliau untuk menyampaikan apa yang sudah kita tunggu-tunggu. Falyatafaddal Maulana syukuran liyabda bi muhadaratihi. Falyatafaddal masykuran. جزاك الله خير يا شيخ يحيى، وجزاكم خير الشيخ أفضل. وبالمناسبة أنا لست دكتورا، لكن جزاكم الله خير، أضفتم ألقاب، زودتوني في الألقاب عن مقامي، جزاكم الله خير. لست دكتورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على الطاهر الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يا أهل منكابو، يا أهل أقام، يا أهل كوتو، لقد كتب الله حبكم في فؤادي منذ أن كنت صبيا طريا، فارتبطت بجد المنكباوي، وصرت لكم محبا وهاوي، وحافظت على لبس الفوط الجاوي أي السرنج، علقت الهوى منها وليدا، فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. فالسلام طيب, عليكم ورحمة الله وبركاته. insyaallah Syekhna Ustaz Khalid yuhayyikum yang menyapa kalian semua. Wahai warga atau masyarakat Minangkabau semuanya, penduduk Agam, Kabupaten Agam, kemudian juga beliau menyapa warga Kototuo. Hatiku telah lama terpaut dengan kalian semenjak aku masih kecil sekali. Aku telah menggantungkan, menahan-nahan rasa rinduku sejak aku masih kecil dan masih sampai sekarang rasa cinta itu terus tumbuh dan bertambah. Dan aku selalu terikat dengan kakekku, Ahmad Khatib Minangkabawi. Maka dengan itu jadilah aku pecinta dan perindu terhadap kalian. Dan beliau mengatakan selalu memakai sarung ya, sebagaimana yang dipakai oleh warga Indonesia. Fadhal Syekh. أتيت إلى دياركم ومعهدكم أول مرة قبل 11 شهرا، فانبهرت بما رأيت من مدارس قرآن وتعظيم للديان وعقيدة وإيمان، وندمت على أني لم أبادر لهذه الزيارة قبل هذا، فكم فاتني، ونسأل الله أن يكون ما بقي خير مما فات. ولذلك من عنوان هذا اللقاء هو عن المبادرة بالأعمال. 30 من عمري مضينا، فما الذي أؤمل من بعد 30 من عمري؟ كأن شبابي والمشيب يروعه دجى ليلة قد رعاها وضح الفجر. Saya sudah pernah datang pertama sekali ke daerah kalian, ya, maksudnya ke Sumatera Barat, sekitar 11 bulan yang lalu. Ya. Maka aku takjub, ya, tercengang dengan apa yang aku lihat di sana, bahwa di Sumatera Barat itu banyak sekali sekolah-sekolah Al-Quran, bagaimana penduduknya, para pelajarnya sangat mengagungkan agama, memiliki akidah dan keimanan yang kuat. Dan aku juga merasa menyesal, ya, kenapa tidak sejak dulu aku datang ke negeri ini, ya, betapa aku telah merasakan rugi. Ya, semoga ya kita berdoa kepada Allah, kata beliau, ya, semoga untuk waktu-waktu yang akan datang lebih baik lagi, akan mendapatkan kesempatan yang lebih bagus lagi. Maka karena alasan tersebut, beliau memberi judul ceramah pada malam ini, Al-Mubadarah ilal A'mal As-Salihah. Bagaimana kita bersegera untuk melakukan amal soleh, ya, karena rasa menyesal beliau tidak langsung datang ke sini. Beliau mengatakan salatu namin umri, ya, setelah 30 tahun ya umurku habis. Umur hadratak salatuna sana. أنا عمري أكثر، لكن هي الشاعر يقول كذا 30، هي مضت 30، لكن عمري أكثر من 30. Teman. Jadi telah lebih dari 30 tahun ya berlalu umurku, kata beliau. Pada umur yang segini masih bolehkah aku berharap, kata beliau. Karena masa mudaku
ya telah habis dan berlalu dan digantikan oleh uban yang menakutiku, kata beliau. Jadi kegelapan malam dalam rambut itu telah berganti dengan cahaya fajar. Ya. Sudah banyak putih-putih ya, karena umur sudah lewat. هكذا تفضل شيخ. وحين زرتكم في الزيارة الأخيرة وغادرت من إنكباو هاجت الأشواق فأنشدت قائلا من شعري: نهر غزير على الخدين ينساب إنا نودع أحبابا بمنكاب منها هنا جدنا المحمود سيرته وجده قبله غابوا وما غابوا في كوت تتو بقت ذكراهم أبدا في معهد يحفظ القرآن طلابه. Masya Allah. Jadi kata beliau ketika beliau meninggalkan dalam kunjungan beliau yang terakhir, dalam kunjungan beliau sebelum berangkat itu meneteslah air mata beliau seperti air bah yang di pipi beliau karena meninggalkan kekasih-kasih beliau yang orang-orang yang beliau cintai di Minangkabau. Ya. Dari sini pula sejarah ya, kakek beliau ya yang sama-sama kita cintai ya bahwa beliau dan kakek beliau kemudian ayah dari kakek beliau itu kenangan tentang mereka ternyata masih kekal di Koto Tuo ya, bahwa di sana ada ma'had ya, tidak hanya satu beberapa ma'had ya yang melazimkan untuk menghafalkan Al-Quran kepada para pelajarnya ya, dan semua itu mengenang ya adanya ulama besar Syekh Ahmad Khatib, kemudian uh, orang tua dan kakek beliau ya, seperti itu. Lanjut, تفضل Syekh. عنوان هذا اللقاء اليوم عن المبادرة بالأعمال. ونحن نسمع دائما عن في وسائل التواصل وفي كثير من غيرها عن أهمية المبادرة بالاستثمار. يقول لك استثمر من بدري، في بداية عمرك استثمر وابدأ وابذل واجتهد وابدأ في عملك من بدري. وهذا الحال ينطبق على كل شيء، ومن أهم ما ينطبق عليه هي الأعمال الصالحة والعمل مع الله سبحانه وتعالى. أن الإنسان يبدأ يستثمر مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ بأعماله ويبدأ بالخير من سن مبكرة، لأن الاستثمار مع الله والعمل الصالح مع الله هو ثمار سيجني وتنمو مع الزمن وتنمو مع الوقت. وفي الحديث ممكن نضيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهو مروي من مسلم. Jadi tema ceramah kita pada malam hari ini adalah al-mubadarah bil amal. Bagaimana kita bersegera ketika ada niat untuk melakukan amal soleh, bersegeralah untuk melakukannya. Karena beramal soleh itu seperti orang beristismar, berinvestasi ya, dalam hidupnya, berjual beli dengan Allah, ya, beristismar, yaitu mesti dari cepat, dari umur masih kecil, sewarisin. Jangan sampai terlambat. Ya. Semakin cepat kita melakukan amal soleh, ya semakin besar pula pahala yang kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak bersegera, bisa jadi keinginan tadi berubah, hilang, ya malah tidak sempat melakukan apa saja. Ya, banyak sekali hadis-hadis ya, yang mendorong untuk segera melakukan amal soleh jika sudah ada meniatkannya. Ya, salah satunya disebutkan oleh beliau hadis dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mal salih." Bersegeralah kalian beramal soleh. Ya. Kenapa? Fasatakunu fitanan. Karena kalau tidak segera melakukannya, ya niat tadi akan menjadi fitnah. Ya, menjadi fitnah. Ya, kita lail muslim seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Perumpamaannya seperti seorang laki-laki bisa jadi pada pagi hari dia mukmin, ya, kemudian pada sore hari dia menjadi kafir. Sore hari dia mukmin, pagi harinya dia kafir. Berubah-berubah. Yang berubah, seseorang itu cepat berubahnya. Jadi kalau beramal soleh lakukan segera, ya. Berubah kenapa? Ya bi'udinahu, dia nanti kalau tidak cepat beramal soleh, dia akan menjual agamanya dan minat dunia untuk mendapatkan dunia. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya.
تفضل شيخ. طيب، والحديث هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ثم ربطها بحصول الفتن، يستفاد منها عدة فوائد، ومن ذلك أولا أن العمل الصالح يحمي الإنسان وقت الفتنة، أن الإنسان لا ينتظر حتى تأتي الفتنة ليقف موقف صالح، لكن العمل الصالح المبكر يحمي الإنسان وقت الأزمات ووقت الفتن. واحد. اثنين، أن المبادرة بالأعمال قد تأتي الفتن تمنعك من الأعمال، تمنعك من العمل الصالح، تحرم منه، لكن في الأحاديث النبوية الأخرى أن الذي اعتاد على عمل صالح ومنعه منه مرض أو منعه منه ظروف يكتب الله أجره ويستمر أجره ولو انقطع عنه لعذر. فهذه من فوائد المبادرة بالأعمال، الواحد لا ينتظر حتى الظروف تمنعه عن العمل الصالح ويقول يا ليت. Nah, di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, ya, bahwa bersegera melakukan amal soleh itu akan menjagamu, ya, akan menjaga kita, yang akan menjaga kita dari fitnah-fitnah yang akan datang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bersegera beramal soleh itu, ya, akan mencegah niat tadi menjadi fitnah yang malah akan merubah kita dari niat yang awalnya baik, ya, berubah menjadi amal yang soleh. Nah, jadi untuk kita rasakan ketika akan beramal soleh itu kita sedang berinvestasi, ya, di hadapan Allah. Jika kita tidak bersegera melakukan investasi tadi, ya, niat tadi itu bisa berubah malah menjadi mencari dunia. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر الحياة والموت، وقال اغتنم حياتك قبل موتك، وعافيتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. لله أيام الشباب وعصره، لو يستعار جديده فيعار، ما كان أقصر ليله ونهاره، كذلك أيام السرور قصار. الآن أنتم في فترة الشباب فتمضي هذه الأيام، فالواحد يستغل هذا الشباب في عمل الصالح فيكتب الله له بأجر، ويستمر الأجر إذا عذر أو إذا أصيب أو إذا مرض أو إذا غيره. اثنين، أنه الصحة، أنتم الآن ما شاء الله شباب في مرحلة الصحة ووقت، لديكم العافية والصحة والشباب، كل الخمسة متوفرة لديكم الآن، فهذه الخمسة استغلوها، اللي هي الحياة والعافية والشباب والفراغ. فهذه الخمسة إذا استغلت استغلال جيد بإذن الله يكون يعني نتائجها عليكم وعلى مستقبلكم جميل، من ناحية تطوير الذات، من ناحية مصالح مع الله سبحانه وتعالى، من ناحية صدق، من ناحية نمو، من ناحية صلاح النفس. Hadis yang lain yang beliau sampaikan, ya, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal, ya, sebelum datang 5 hal yang lain. Ya, Rasulullah menyebutkan di situ ada al-hayah qabla al-maut, ya. Ketika masih hidup sebelum datang ajal, sebelum mati. Kemudian wa'afiyatak qabla saqamik, ya. Dalam keadaan sehat, ya, sebelum datang nanti sakit. Ya, kemudian masa muda sebelum masa tua. Kemudian faragaka qabla syughlik, ya. Dalam waktu luang yang ada sekarang, ya, sebelum datang nanti waktunya sibuk. Lalu beliau membacakan sebuah hadis, ya, lillahi ayyamus syabab wa asru, bahwa milik Allah lah, ya, masa-masa muda ini itu semuanya milik Allah. Yakini hal itu. Lau yasta'aru jadiduhu fayu'aru, ya. Kalau dipinjamkan, diberikan kepada kalian, ya, masih memiliki masa muda tersebut, maka manfaatkanlah. Maka na'aksaru lailahu naharuhu, ya, tidaklah hari masa muda itu, ya, sangat pendek, ya, siang dan malamnya itu sangat sangat pendek. Wa kadzalika ayyamus surur qisar. Begitu juga hari-hari bahagia yang dirasakan sekarang itu sebenarnya sangat pendek. Ya, sekarang kita yang hadir di sini insya Allah masih syabab, pemuda. Masih pemuda, ya, belum tua, ya. Manfaatkanlah waktu yang kita miliki sekarang, ya, masih lapang, faragh, ya, dibandingkan orang yang sudah tua, sudah selesai tamat dari pondok pesantren, nanti, ya, sudah sibuk kerja ini dan itu. Antum sekarang, ya, masih muda, syabab, ya, manfaatkan waktu ini sebaik mungkin, ya, manfaatkan 5 hal ini, ya, selagi masih hidup, ya, selagi masih sehat, selagi masih luang, selagi masih muda, yang manfaatkan 5 hal ini sebaik mungkin. Karena yakinlah bahwa yang 5 ini hanya sebentar, akan datang akhir dari semuanya. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyak. Tafadhal Syekh. الله سبحانه وتعالى يقول وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الآن كل إنسان لما يجي يستثمر
يبحث عن مستثمر يعني موثوق ويثق فيه يعطيه أمواله. إذا جاك أغنى رجل ولا، فهو الله سبحانه يقول لك لله ما في ميراث السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى يملك ما في السماوات والأرض. أنت الآن حينما تتبرع وتنفق في سبيل الله أنت تستثمر مع الله سبحانه وتعالى. فأنت الله سبحانه وتعالى يقول لك لماذا، ما الذي يمنعكم يا مسلمين من الاستثمار وما يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله؟ والله سبحانه وتعالى يؤكد على نقطة مهمة اللي هي المبادرة: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إيش الفرق؟ الفرق الزمن والظروف. يعني ناس أنفقوا قبل الفتح الله سبحانه وتعالى وجعلهم في منازل وأماكن أعلى بكثير من الذين أنفقوا بعد الفتح. فهذه عندك عنصر الزمن، عنصر الظروف، عنصر المواعيد. فهو الواحد يستغل الفرص. الله سبحانه وتعالى يعطينا فرص حتى نستغلها للعمل الصالح. الواحد لا يؤخر العمل الصالح، سواء صدقة، سواء حفظ قرآن، سواء عبادة، سواء قيام ليل، كل الأعمال لا يؤخرها. لأن في الحديث أن الله يأخذ الصدقات بيمينه يربيها أحدكم حتى كما يربي أحدكم مهرة. يعني كيف؟ أن الله سبحانه وتعالى يأخذ الصدقات كأنه يربي الخيل، اللي الواحد يربي خيله اللي هو فيبارك فيها ويجتهد فيها. حتى في الحديث يقول حتى أن اللقمة لا تكون مثل جبل أحد. يعني لقمة واحد تبرع بها فتأتي يوم القيامة كأنه تبرع مثل جبل أحد، أو إنها مثل جبل أحد من الحسنات، فتتعاظم الآن. يعني الله سبحانه وتعالى يأخذ الأعمال الصالحة فيبارك فيها وينميها لكم إلى يوم القيامة إن شاء الله. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Mengapa kalian itu tidak mau berinfak di jalan Allah? Walillahi miratus samawati wal ardh. Padahal ya, semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Milik Allah lah semuanya. Ya, kenapa kalian itu tidak berinfak? Rasakan ya bahwa harta, rezeki, semua yang ada sama kita itu adalah milik Allah. Maka bersegeralah ya menginfakkannya. Ingat bahwa semuanya itu ada hak orang lain di dalam harta yang kita miliki. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan firman Allah, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ya, tidak sama ya antara orang yang berinfak ya mengeluarkan hartanya di jalan Allah ya sebelum terjadinya al-fath, Fathu Makkah, ya, ketika penaklukan kota Makkah oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya, waqatal, dan ia ikut berjuang. Berbeda pahalanya. Ya, orang yang berinfak setelah Fathu Makkah, ya, dan orang yang berjuang sebelum Fathu Makkah. Karena sebelum Fathu Makkah itu ya kehidupan kaum muslimin ya Nabi dan para sahabat penuh dengan perjuangan. Waktu yang sangat berat, harta itu sangat sulit, ya penuh dengan perjuangan. Maka nilainya pun berbeda, ya antara orang yang berinfak, ya dan ikut berperang ketika umat Islam dalam kejayaan ya, setelah Fathu Makkah. Ya, dikatakan oleh Allah selanjutnya, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Berbeda, ya karena orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan ikut berjuang memenangkan agama ini, azamu darajatan, ya jauh lebih besar derajatnya di sisi Allah daripada orang yang berinfak dan berjuang setelah Fathu Makkah. Walaupun setelah itu Allah berfirman, wa kullau wa'adallahu husna, walaupun setiap masing-masingnya itu dijanjikan oleh Allah kebaikan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian ini juga dikuatkan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu shadaqah wa ya'khudhuha bi yamini." Ya, sesungguhnya Allah itu menerima sedekah ya, dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Ya. Orang yang bersedekah itu diterima Allah, sedekahnya itu, pahalanya itu naik kepada Allah, langsung diterima Allah dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, maka Allah tumbuhkan, Allah besarkan, ya. Allah pelihara ya, menjadi banyak, ya. Allah perbanyak sedekah tadi, ya, li ahadikum kama yurabbi ahadukum mahrahu. Ya, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti orang yang berjuang berusaha memperbanyak maharnya. Ya, orang mau menikah, ya, dia ingin memberikan mahar yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya kepada orang yang akan dia lamar pastinya. Ya, seperti itu juga Allah akan memperbanyak pahala dari orang yang benar-benar
bersedekah, ya, meniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta inna luqmah, ya, hatta walaupun dia sedekahkan itu hanya sesuap nasi, ya, hanya sesuap nasi yang dia sedekahkan, la takuna misla Uhud, ya. Di akhirat nanti ya bisa jadi dia seperti Jabal Uhud, seperti Gunung Uhud, ya. Walaupun dia bersedekah kecil, ya, hanya sesuap nasi kepada orang yang membutuhkan, ya karena dia tulus dan ikhlas memberikannya, bisa jadi nanti dia dapatkan di akhirat nanti besarnya sebesar Gunung Uhud, ya. Juga dikuatkan dari firman Allah, alam yaf alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah huwa yaqbalu taubah an ibadihi wa ya'khudus sadaqah. Allah menerima taubat dan menerima sedekah orang-orang yang beriman. Maka ketika masih pada zaman masih muda sekarang, masih apa, ya, perbanyaklah ya segala macam amal soleh, ya, tidak hanya sedekah saja, semua amal soleh, ya, baik itu sholat, ya, baca Quran, hafiz Quran, tahajud, sholat duha, semuanya, ya, berbeda, ya, dari orang yang dalam Allah itu memberikan pahalanya itu berbeda-beda sesuai dengan apa namanya tadi, zaman dan zuruf, ya. Tergantung, ya, seperti orang yang bersedekah tadi sebelum Fathu Mekah dan dia ikut berperang itu berbeda karena berbeda zamannya dan berbeda zuruf, maksudnya kondisinya. Jadi orang yang beramal soleh, ya, dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, ya, misalnya dia uangnya sedikit, ya, tapi dia sudah ingin bersedekah, dia berikan juga uang yang sedikit tadi itu. Itu berbeda pahalanya ketika orang itu hartanya sudah melimpah-limpah. Kira-kira seperti itu. تفضل شيخ. استمر. ومن جميل القصص في هذا الباب، في قصص المبادرة، قصة اليهودي الذي كان مع اليهود في يوم غزوة أحد، فعلم أن الكفار هجموا، يعني أتوا إلى المدينة وأن الرسول خارج لمبارزة الكفار في أحد، فذهب إلى اليهود فقال لهم يعني هذا رسول الله، تعرفون أنه رسول الله، وهذا يحارب الكفار، فقالوا إنه يوم السبت، فقال لا سبت لكم عندي، وذهب إلى أحد فقاتل وأسلم، وذهب إلى أحد وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتل. هذا الرجل يعني قد أسلم ساعات قصيرة، يعني ساعات قصيرة أسلم فيها، فرزقه الله الشهادة، وأوصى أن يكون ماله بعد وفاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كثير من نفقته من مال هذا الصحابي رضي الله عنه، فما أسلم إلا سويعات، لكنه بادر، يعني بادر إلى الإسلام وبادر إلى الجهاد وبادر بأشياء كثيرة، ونحن اليوم حمى الله سبحانه وتعالى بهذا الدين بجهود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم. فهذا يعني المبادرة قد تحمل الإنسان أجله مكتوب، لو تأخر كان حيموت في نفس موقعه، لكن كان يموت على ديانته الأخرى، لكن الله سبحانه وتعالى وفقه أنه مات يحارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات شهيدا في غزوة أحد. Jadi cerita untuk berkaitan dengan ini, seorang sahabat, ya, dia itu seorang Yahudi, ya, dan Nabi akan berperang, ya, di perang Uhud dengan kafir Quraisy. Ya. Orang Yahudi ini, sahabat Nabi, seorang Yahudi, dia baru saja masuk Islam, baru saja masuk Islam. Ya, ketika itu, ya, perang akan dilakukan pada hari Sabtu. Lalu beliau mengatakan, sahabat ini mengatakan bahwa kami tidak keluar kalau hari Sabtu. Nah, lalu Rasulullah mengatakan, ya, tidak ada, ya, dalam Islam tidak ada hari Sabtu, hari Sabtuan, ya, tetap berperang. Jadi dia akhirnya ikut berperang bersama Rasulullah, ya, dan menginfakkan banyak sekali hartanya dalam jihad ini, dalam perang ini, ya, dan dia baru masuk Islam. Akhirnya dia syahid, ya, dalam perang tersebut, ya. Nah, ini menjadi contoh bagi kita, ya, tidak tahu, ya, seorang Yahudi yang baru masuk Islam, dia syahid, langsung mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah karena dia menginfakkan harta dan jiwanya demi agama Allah. Kalau misalnya dia tidak masuk Islam, ya, dia mati juga. Semua orang akan mati juga, tapi dia akan mati dalam agamanya yang berbeda. Ya, itu berbeda sekali. Ya, maka orang yang beramal soleh dan berkeinginan beramal soleh, ya, di sini sahabat tadi masuk Islam, amal solehnya, kemudian ikut berjihad, ya, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu makanya dinamakan dengan istismar. Ya, kita beramal soleh itu seperti sedang berinvestasi. Ya. Kita tidak tahu, ya, kapan ajal itu datang. Ya, kalau kita menunda-nunda melakukan soleh, kemudian datang
waktu yang sempit, kesusahan, sakit atau misalnya kematian datang kepada kita, ya kita akan menjadi orang yang paling merugi dari dunia. Terus. من الامور اللي تنظر في المقارنه، لكن ليست قاعده الانسان يقارن الدنيا بالاخره. الان امازون، شركه امازون معروفه، كانت 300 الف في تقريبا 98 ميلادي، في اخر التسعينات الميلاديه 300 الف دولار استثمر صاحب الشركه 300 الف دولار. اليوم هذا المبلغ اصبح قيمته 170 مليار دولار. انظروا الى النمو، اكثر من 12 مليون في المية في نماء في استثماره. وهذا استثمار إنسان آدمي في الدنيا، فكيف الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ الصدقات ويأخذ الأعمال الصالحة وينميها له، وتربية الله ونماء الله خير مما كل ما في الدنيا. والآن حتى الحسن الأعمال الصالحة لما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، كل الأذكار هذه منها ما يزرع لك به زرعة في الجنة. هل تظن أن الزرعة في الجنة أو نخلة في الجنة تبقى نخلة واحدة والسنين تمر والنخلة لا تنمو؟ ولا دخل الجنة عظيم. فالعمل الصالح مع الله سبحانه وتعالى يعني ينمو في نماء هائل، كما ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لقمة تكون أكبر من جبل أحد. ولله خزائن السماوات Untuk والأرض. contohnya di dunia kita ya, bagaimana investasi itu bekerja. Ya, misalnya di perusahaan dagang Amazon. Ya, kita semua mungkin tahu Amazon, tapi yang tidak tahu Amazon bisa di searching di internet apa itu Amazon. Jadi Amazon itu sebuah perusahaan seperti apa ya, Shopee seperti itu. Antum beli barang, searching, beli barangnya di sana, ya Amazon. Ya Amazon ini sekitar kata Syekh itu Syekh Khalid ya, sekitar pada tahun 90-an ya, itu apa namanya nilai sahamnya itu ya nilai apa nama asetnya itu sekitar 300.000 dolar, ya, 300.000 dolar. Dan sekarang dia sudah sampai ke 170 miliar. Ya, dia tidak menyatakan dolar atau rial. Yani tutumia alf bi dolar wala rial. دولار كله دولار 300 ألف دولار. Dolar ya 300.000 dolar ya sekarang sudah sampai menjadi 170 miliar dolar. Ya, jadi pertumbuhannya itu sekitar 12 juta %. 12 juta kalau itu mahir matematika, itu pertumbuhan sahamnya itu sekitar 12 juta persen, saking berlipatnya. Itu baru di dunia ya, Amazon. Bagaimana sebuah investasi itu bekerja. Bayangkan kalau amal soleh, ya, amal soleh yang disebutkan dalam Al-Quran itu, ya, dia Allah akan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Kalau di Amazon seperti itu, tentu hitungannya bersama Allah jauh lebih besar lagi, ya, berlipat-lipat ganda nilai pahala dari amal kebaikan yang kita lakukan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya itu, ya, satu suapan nasi, ya, luqmah minat ta'am itu, sedekah satu suapan makan itu bisa menjadi nilainya di sisi Allah seperti besarnya gunung Uhud. Ya. Maka bersegeralah beramal saleh. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول لنا في القرآن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه كلها دعوة للمسارعة. وجاء في الحديث إذا أراد أحدكم الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. الإنسان لا يسوف ولا يؤخر العمل حتى يبتلى، لأن الله سبحانه وتعالى يؤخره. والنووي في رياض الصالحين عنون باب اسمه باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. لذلك يقول الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. إذا قررت قرار افعله ولا تخاف وتسوف وتؤخر. Ya, banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang berbicara untuk bersegera beramal soleh. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mencari kebaikan, beramal soleh. Berlomba-lombalah ya, dalam beramal soleh. Kemudian ayat Allah yang lain, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Wasari'u ya, bersegeralah, ya, berlomba-lombalah, ya, bersegeralah untuk mencari keampunan Allah, ya. Wa jannatin arduha, dan mencari surga Allah,
yang luasnya itu seluas bumi dan langit yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW, ya, idza arada ahadukum al-hajj, jika salah seorang dari kalian itu ingin melakukan haji, menunaikan haji, faliyata'ajjal, maka cepatlah. Ya, jangan di nanti ajalah, tidak, langsung disegerakan kalau ada niat pergi haji. Ya, fa innahu qad yamut al-marid. Maka karena bisa saja dia suatu hari nanti, ya, karena dia menunda-nunda, menjadi datang kepada dia penyakit, ya, dia sakit. Wa tadillu rohah wa ta'alul hajah di dalam hadis, ya. Bisa jadi kendaraan yang mau dia naiki tadi tidak ada lagi, atau ada kesibukan lagi yang lain yang menghalanginya sehingga tidak jadi pergi haji. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Ya, kaum, ya, orang-orang yang selalu mengakhir-akhirkan apa yang dia ingin kerjakan, ya, dia bilang nanti sajalah, ya, padahal dia sudah ada niat, tapi nanti saja dia sengaja diakhir-akhirkan, maka yu'akhiruhumullah, maka Allah akan membuat dia benar-benar terlambat, tidak bisa melakukannya. Ya, apa yang dia niatkan tadi akhirnya tidak terjadi, ya, yu'akhiruhumullah, bisa jadi akhirnya dia terlambat melakukan apa yang dia akan lakukan tadi. Kemudian Imam Nawawi, ya, rahimahullah, dalam buku Riyadhus Shalihin, bab badarah ilal khairat, yang segera melakukan kebaikan, ya, hasa ala tawajjuh wa hasun min tawajjuh li khairin ala iqbal alaihi. Ya. Jadi beliau mengatakan, ya, dorongan, ya, atau motivasi, ya, untuk segera melakukan yang amal soleh itu, ya, harus dilakukan dengan biljid, harus dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kebulatan hati. Kalau sudah ada keinginan melakukan amal soleh, ya, lakukan dengan sungguh-sungguh, ya, tanpa ada rasa ragu, ya, tanpa ada rasa ragu. Ya. Idza kunta dzara'in, kata Imam Nawawi, jika kamu itu memiliki pandangan, ya, kemudian memiliki azam, tekad, ya, maka rusaknya tekad tadi, ya, rusaknya keinginan tadi itu dengan muncul setelah itu keraguan. Ya, jadi kalau sudah punya keinginan beramal soleh, melakukan, misalnya antum berazam, berniat, ya, nanti malam saya akan salat tahajud, ya, tapi antum ragu-ragu sebelum tidur, antum tidak pasang alarm segala macam, ya, pokoknya ada keraguan, ya, itu akan merusak niat tadi, merusak tekad tadi, akhirnya tidak jadi melakukan amal soleh yang sudah antum niatkan. تفضل شيخ. في الحديث أن الصحابة صلوا خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، أنه دخل بيت أحد زوجاته بسرعة، ففزع الناس من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن هذه النقطة، شوف، صلى العصر وتذكر بعد صلاة العصر أنه هناك بعض المال في بيته، فقام مسرعا من المسجد بسرعة إلى المنزل ليأخذ هذا المال وينفقه في سبيل الله. فهنا النقطة، الواحد ينظر إلى هذا النبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما كان في عمل عادي، كان بعد الصلاة يجلس، ممكن يذكر أذكار الصلاة، وممكن، لكنه أقبل بسرعة للمبادرة في عمل صالح آخر. فهذه مثال عملي لمبادرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعمال. ويقول الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فالواحد لا ينتظر، يبادر بالعمل، فالواحد لا يعرف كم يعيش ومتى يموت. Contoh dari hadis Nabi SAW, ya, bagaimana Nabi itu bersegera, ya, dalam melakukan amal soleh. Ya, jadi Nabi pernah sholat asar, ya, di Masjid Nawawi, ya. Nabi sholat asar, tapi setelah sholat asar, ya, Nabi langsung berdiri, ya. Tidak seperti kebiasaan Nabi. Biasanya Nabi setelah sholat dia berzikir, berdoa. Tapi yang kali ini Rasulullah langsung berdiri, musri'an, buru-buru, ya, berdiri habis sholat, assalamualaikum, berdiri, ya, dan pergi buru-buru, ya, fatakhatta riqaban nas, lalu dia
melompati pundak-pundak para sahabat yang sedang berbaris shaf di belakangnya, lalu beliau melongkahi pundak para sahabat yang buru-buru ke salah satu kamar istrinya. Ya. Fafazi'an nas, maka sahabat ya yang sholat di belakang beliau itu kaget ya. Kaget. Kenapa Rasulullah buru-buru seperti itu? Tidak biasanya. Ada apa? Ada masalah apa? Apakah terjadi hal yang besar gitu? Ya. Kemudian para sahabat menunggu-nunggu ya, terheran-heran kenapa Rasulullah melakukan itu. Ya. Fakharaja alaihim, lalu Rasulullah datang ya. Fara'anahum qad ajibu min sur'atihi. Rasulullah melihat ya para sahabat tadi itu ya terheran-heran, kaget, ada apa ya Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah ketika itu? Ya, zakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat ada tibrin. Tibrin itu potongan emas atau perak, emas atau perak yang diberikan sedekah gitu ya. Ada bersama Rasulullah. Gitu. Ya. Fakareh itu ayah bisa nih, maka aku takut ya. Aku tidak sempat menunaikan ya, sedekah yang diamanahkan tadi. Ya, jadi dia ada emas di rumahnya, di rumah salah satu istrinya. Ya, dia takut tidak sempat gitu. Ya. Fa amartu bi qismati, maka aku suruh untuk membagikannya. Yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Maka kita lihat dari hadis ini bagaimana Rasulullah sendiri ya, ketika ada niat untuk berinfak di sini ya harta yang diamanatkan kepada beliau itu buru-buru ya, langsung beliau habis sholat ya, assalamualaikum, teringat ya ada amanah tadi, langsung beliau berdiri ya pergi ke kamar istrinya. Ya, ini contoh yang sangat contoh yang sangat gamblang ya diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga membacakan sebuah syair tadi ya. Farfa li nafsika ba'da mautika ذكرها. هذا ما قلت يا شيخ. اللي هي دقات قلب المرء قائلة له. دقات قلب المرء قائلة له. إن الحياة دقائق وثواني. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إن الحياة دقائق وثواني. Apa namanya? Detak jantung. Detak qalbi itu detak jantung seseorang itu akan berkata kepadanya, ya innal hayah daqaiq wa thawani. Bahwa kehidupan itu ya tidak lebih hanya beberapa menit dan beberapa detik saja. Ya, jadi ini kalau kita mau merenungi hidup kita itu berapa lama, berapa panjang, itu tanya detak jantung kita, detak jantung kita. Kita rasakan ya, karena detak jantung ini akan mengingatkan kita ya bahwa hidup itu hanya ya beberapa menit dan beberapa detik saja ya, selama jantung masih berdetak saja. Ya, jadi hidup itu tidak lama, jadi manfaatkan sebaik-baik mungkin kehidupan itu untuk beramal soleh. Fadhal ya. في نقاط، ممكن بعض النقاط حول ما ذكرناه. أول نقطة أحب أتكلم فيها هي إشكالية إعمال مقاييس الدنيا على أعمال الآخرة. بعض الناس يعتقد أنه والله النجاح في الدنيا والأمور الدنيوية يطبقها على الآخرة، والآخرة لها مقاييس أخرى. مثلا يقول كيف يتميز، وسؤال انتشر لبعض أحد المشايخ يقول كيف يتميز طالب العلم؟ قال لا يهم أن يتميز طالب العلم، لكن المهم هو أن يكون عند الله معلوم. لا يهم أن يبرز بين أقرانه، لكن قد يكون مجهول في الدنيا لكن معلوم في عند الآخرة، معلوم عند الله سبحانه وتعالى، عند الملائكة. هذا هو المطلوب. لا يبحث الإنسان عن مقاييس الدنيوية ليطبقها على أعمال الآخرة. هذا واحد. اثنين، عليه أن يسارع لأعمال الآخرة. الدنيا يعني بعض الناس يقول خلاص أنا أسارع في الدنيا الآن، أستثمر وأشتغل بأمور الدنيا، ثم إذا كونت ثروة عظيمة أبدأ أنفق في سبيل الله، وهذا خطأ، لأن هذا إعمال لمقاييس الدنيا. يقول أنا الآن أستثمر ريال واحد، أتبرع بريال، لكن الريال أو روبية واحدة، لكن الآن لو جمعتها أصبحت ملايين الروبيات ومبالغ ضخمة جدا، ثم أصنع بها عمل صالح، لكن هذا غير صحيح. بادر بها. الله سبحانه وتعالى قد يعطيك رب درهم سبق 1000 درهم في الحديث. أن الواحد لا يعمل مقاييس الدنيا أنه كم، لأن في عوامل كثيرة تؤثر عليها. في قيمة زمنية للعمل الصالح كما ذكرنا في من أنفق من قبل الفتح وأنفق بعد الفتح، لا تؤخر. النية تعظم العمل تعظيم عظيم جدا. يعني إنسان نيته عظيمة تمام قد تسبق أقوام كثير. في الرواية أنه أبو بكر الصديق ما سبقكم إلا بشيء وقر في قلبه.
انه هنا النيه قد الله يرزق بعض الناس نيه صالحه تبارك في اعمال وبركه عظيمه جدا. ايضا استحضار الخشوع لله والخضوع له، احيانا النيه تكون افضل من العمل ذاته، لانه الانسان فعل النيه ونيته طيبه ونيته صالحه قد لا يتمكن، من هم بحسنه فلما يفعلها كتبت له حسنه، فهذا الانسان حتى ما فعل الحسنه هذه لكن تكتب له بنيته الصالحه. Baik. Ya, setelah itu Syekh mengatakan ya, bahwa jangan pernah melihat amal soleh yang kita lakukan itu, ya, amal soleh yang kita niatkan untuk Allah itu, jangan memandangnya dengan atau menilainya dengan maqayis dunia atau standar dunia, ya, atau timbangan dunia. Ya, jangan menilainya dengan timbangan dunia. Jadi berbeda. Ya. Ya, Allah menilai amal yang kita lakukan itu, ya tidak melihat kepada nilainya, kimahnya, berapa misalnya kita berinfak berapa, siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil, bukan itu timbangannya. Itu timbangan dunia. Ya, bukan berarti yang berinfak lebih besar itu pahalanya lebih besar daripada orang yang berinfak sedikit, tidak. Ya, jadi yang dilihat itu adalah uh, zurufnya, ya, atau waktunya, ya, seperti yang dicontohkan di hadis yang tadi, ya, bahwa orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah, ya, dan ikut berjuang itu berbeda derajatnya, ya, pahalanya dari orang yang berinfak setelah Fathu Makkah, ya, karena berbeda keadaan dan kondisinya. Ya, jadi jangan memandang ya amal amal soleh yang kita lakukan itu ya bukan dari timbangan banyak sedikitnya dari segi hitungan dunia. Ya, jadi hitungannya itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ya, yang sangat penting berkaitan dengan amal ini ya selain timbangan tadi yaitu tentang niat, ya, tentang niat. Niat itu ya orang per orang itu berbeda, ya. Besar pahalanya tergantung dengan niat. Ya, niatlah yang menjadikan pahala itu besar atau sedikit atau malah tidak ada pahalanya. Ya, niat itu yang mengangkat pahala tadi, yang mengangkat amal tadi kepada Allah dan menjadikan amal itu menjadi berkah. Ya. Amal tadi berkah mendapatkan ridho dari Allah itu dengan niat yang mendahuluinya. Jadi pembeda satu amal dengan amal yang lain itu niat. Jadi sebelum beramal itu ya haruslah niat dulu. Ya, niat niat dulu ya sebelum amal. Jadi ketika kita berniat itu akan menghadirkan rasa khusyuk, rasa khudu' pada Allah, rasa apa namanya? Ketundukan kepada Allah, ya. Rasa kita memang benar-benar melakukan itu karena Allah. Ya, itu yang lebih penting, ya. Jadi yang pertama tadi jangan menilai menimbang sesuatu itu dengan timbangan dunia, ya. Timbangan kita harus timbangan Allah bahwa Allah itu akan melipat gandakan segala amal yang kita lakukan. Kemudian tentang niat, ya, yang sangat penting, yang membedakan satu amal dengan amal yang lain itu, dan ma yufariqu bainal ibadah wa ma huwal adah, ya. Ya, itu niat yang membedakannya. Maka jangan lupa ya niat ini suatu hal yang sangat penting ya dalam beramal soleh. Fadhil Syekh. ومما يؤكد أن هناك فرق كبير بين مقاييس الدنيا ومقاييس الآخرة، أن في الآخرة العبرة بالعمل ليس بالنتيجة. الإنسان ما هو ملزم بالنتيجة ولا تنظر إلى النتائج، لكن ينظر أهم شيء إلى العمل. لذلك من الأمثلة يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، فهذا من الأمثلة. النبي يأتي بذل عمره كله في الدعوة إلى الله ولم يسلم له ولا شخص واحد، لكنه في مكان ومقام كبير عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا أن يهم العمل ليس النتيجة، أن في الحديث أنه إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. الآن في يد الأحد فسيلة يزرعها، القيامة قامت، انتهى الناس، ليس بيد أحد، لكن الله سبحانه وتعالى أمره بالعمل. لا يهمك أنت ماذا سيحصل في هذه النبتة، هل ستثمر، هل هذه الأمور كلها لم يطلبك الله سبحانه وتعالى النظر إلى النتيجة، وإنما طلب منك العمل. أيضا من المهم الواحد يبادر بالأعمال الصدقات الجارية، اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من الآن بادر بالصدقة الجارية. الصدقة الجارية هي الصدقة التي تستمر، مثل الآبار، الأشياء، الأوقاف، غير العلم اللي ينتفع به، تعليم العلم، تحفيظ القرآن، ممكن المقاطع الدعوية الآن في السوشيال ميديا، الأشياء هذه اللي ينتفع بها الناس وتستمر أجرها. تمام. الثالث هو ولد صالح يدعو له. مما دافع الإنسان يبادر بالزواج، والزواج من الأعمال الصالحة،
ويرزقه الله سبحانه وتعالى بالذريه الصالحه. انا اعرف الان اكثرهم طلاب لسه، لكن يجب الانسان يكون عنده في باله هذا. ان شاء الله ربي يرزقهم ان شاء الله الزوجات الصالحات والازواج الصالحين، والنيه الطيبه هذه تبارك في العمل ان شاء الله. ومن الامثله الجميله على ذلك احمد الخطيب نفسه. احنا الان نترحم على احمد الخطيب ومات اكثر من 100 سنه، ونحن من ذريته الان وذريته، والان انتم تترحمون علينا، نحن نترحم علينا من ذريته، انتم ترحمون عليه لانه من علمه وفضله ومنزلته. هذا من العلم الذي ينتفع به الذي تركه في البلاد. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ونكتب ما قدموا وآثارهم، الأشياء اللي فعلوها والتي نتجت عما فعلوها، فإن فعلوا أعمال خيرة ونتج عنها خير. يعني مثلا قصة الصحابة اللي ذكرناها في غزوة أحد، الآن نحن مسلمين بعد الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، من جهود النبي صلى الله عليه وسلم وجهود أصحابه في حماية هذا الدين وجهود من تبعهم. فهؤلاء بإذن الله سبحانه وتعالى يجعل صدقة أعمالنا الصالحة في موازين حسناتهم. هذا يعني ما لدي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا في مجال للأسئلة المتاحة. Salah satu contoh bahwa amal itu tidak dilihat, tidak dinilai dengan timbangan dunia. Ya. Bagaimana nanti di akhirat itu, ya, pahala itu akan datang sesuai dengan amal, bukan dari hasil. Ya. Kita mengusahakan sesuatu, niatnya dakwah, misalnya membangun sekolah, yang dinilai pahala oleh Allah itu amalnya yang kita lakukan itu, bukan hasilnya. Ya. Banyak sekali para nabi, ya, memulai dakwah, misalnya Nabi Muhammad ketika mulai berdakwah itu, ya, itu tidak ada satu orang pun yang ikut. Ya, atau nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, ya, 950 tahun berdakwah itu hanya sedikit yang beriman kepadanya, dan nabi-nabi yang lain. Ya. Tapi apa yang beliau lakukan, ya, para nabi lakukan itu, ya, sangat besar pahalanya di sisi Allah, yang memiliki makan azim, ya, derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya, jadi timbangan akhirat berbeda timbangan dengan dunia. Timbangan akhirat itu melihat terhadap apa yang kita lakukan, ya, bukan hasil dari apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ketika akan menginginkan sesuatu, jangan terlalu cemas bagaimana hasilnya nanti, berhasil atau tidak, gagal atau sukses, jalan nggak atau tidak sekolah, tidak. Ketika sudah niat membangun sekolah misalnya, ya, lakukan langsung membangun sekolah, atau hal-hal yang lain, ya. Misalnya menikah tadi contoh oleh Aisyah. Ya, dalam hadis yang misalnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, idza qamatil qiyamah wa ma'ahadikum fasilah falyazra'ha. Ya. Jika datang hari kiamat, jika hari kiamat telah datang, ya, kemudian dan di salah seorang di antara kamu itu ada memiliki fasilah, ya, kecambah, atau apa namanya, sebelum ditanam itu benih, ya, benih, dia memiliki benih tanaman, Falyazra, maka hendaklah dia tanam. Ya. Walaupun sudah kiamat sudah akan datang, tanam. Ya. Jadi yang dinilai Allah itu adalah ketika dia menanam. Itu sebuah amal soleh, ya, memakmurkan bumi, ya, amal soleh. Ya. Apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Ya, karena kiamat sudah akan datang. Ya. Itu tidak akan sempat tunggu. Ya, tapi itu menjadi amal soleh karena dia menanamnya, walaupun kiamat sudah datang. Itu sabda Rasulullah SAW. Kemudian dia mengingatkan juga, ya, sebuah hadis, ya, untuk agar kita bersegera dalam bersedekah. Ya, dalam hadis Nabi SAW, ya, idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min thalatha. Ya, jika seorang manusia telah wafat, telah meninggal, ya, itu terputuslah semua amalnya kecuali dari 3 hal. Artinya terputus di sini tidak ada lagi pahala yang akan sampai kepadanya. Ya, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, tidak ada lagi amal soleh yang bisa dia lakukan yang bisa mendatangkan pahala kepadanya, kecuali 3 hal yang telah dia lakukan di atas dunia, yang pahalanya akan terus sampai kepada dia. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, ya, sedekah yang mengalir pahalanya. Apa itu? Seperti sedekah yang terus dimanfaatkan oleh orang lain, ya, seperti wakaf, ya, atau dia membantu orang lain dan orang lain terus menerus, ya, akhirnya dia berkembang apa yang dia sedekahkan tadi, ya, atau wakaf yang dia berikan, ya, wakafnya itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, ya, walaupun dia sudah meninggal, itu pahalanya terus mengalir, ya, yang tafa bihi, ya, atau ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, ya, mengajarkan ilmu, ya, seperti menghafalkan Al-Quran,
atau mengajarkan berbagai macam ilmu yang itu berguna bagi masyarakat, terus digunakan ilmunya tadi, itu pahalanya terus terus mengalir kepada dia. Waladun soleh ya do'ulahu, atau anak soleh yang berdoa, yang selalu mendoakannya. Ya. Uh, jadi didiklah anak ya dengan baik ya. Jadi didiklah anak menjadi anak yang soleh, dia akan mendoakan kalian. Begitu juga ya, yang punya niat menikah kata beliau kan, fabadiru bizawaj. Ya. Kalau udah punya niat nikah, ya, cepat-cepat nikah. Ya. Nanti tidak sempat nikah. Ya, tidak jadi mendapatkan anak yang soleh. Jadi kalau sudah ada niat menikah, ya bagi anak-anak syekh kata beliau yang di pondok, yang masih belajar, ya, atulab, yang ya nih waktu ya, masih ada waktu berapa saat ya, ya serius belajar ya. Nanti kalau sudah ada waktunya ya, bersegera menikah kalau sudah ada niat ya untuk menikah ya. Jangan sampai menunda-nunda ya, tidak tahu ya, apa yang akan terjadi. Maka lakukan ya semua amal soleh ya. Sudah ada niat melakukan amal soleh, lakukan dengan sebaik mungkin ya, dengan cara apa saja yang bisa mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran ya, walaupun itu hanya surah Al-Fatihah ya, mengajarkan surah Al-Fatihah, karena itu akan menjadi ilmu yang berguna, yang pahalanya akan terus mengalir ya. Yang ada niat menulis buku, tulis buku, langsung tulis buku, jangan menunda ya, tidak tahu apakah nanti sempat menulis buku. Atau yang bisa membuat konten-konten video dakwah ya, yang dia bisa dia upload di media-media sosial atau di web-web Islami, ya segera segera buat video tadi, bikin konten-konten yang bermanfaat ya, karena termasuk konten yang bermanfaat itu adalah apa namanya, ilmu yuntafa'li ya. Konten dakwah yang kita buat itu akan pahalanya akan terus mengalir selama orang masih membuka YouTube tadi misalnya ya. Orang masih menonton itu, orang mendapatkan manfaat, itu pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang buat video ya. Kemudian tentang mengenang ya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya, yang mana yang kita semua di sini mencintai dan menyayangi beliau, kata Syekh Khalid ya. Bagaimana beliau itu ya, kalian bisa mencintai dan menyayangi beliau karena ilmu yang beliau tinggalkan ya, karena amal soleh yang beliau tinggalkan. Itu contohnya ya, contohnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bagaimana Dr. Khalid bisa berbicara di hadapan kita, itu karena wasilah ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bagaimana kita bisa saling berapa namanya menyambung silaturahmi, dan bagaimana apa namanya adanya cinta di antara kita gitu ya. Itu wasilahnya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena kita sama-sama mencintai beliau. Kenapa kita mencintai beliau? Karena amal soleh ya, ilmu, pelajaran yang telah beliau tinggalkan semasa hidupnya. Hakada ya Syekh, wa syekhuna qala ya, hadratuhu qala, mungkin itu penyampaiannya untuk hari ini, dan kita buka pintu tanya jawab naftah al-bab li tasaulat wa naam. Fadal Syekhuna Syekh Afdil. جزاكم الله خيرا يا شيخ يا أستاذ يحيى. الحمد لله فرحنا بهذه المحاضرة وهذا العلم الغزير. ثم نتمنى يا شيخ لو يمكن في الشهر القادم أخونا الشيخ أمير بهجت يكون محاضر في الشهر القادم يعني لو عنده الفرصة. هذا أولا. ثم ثانيا يا شيخ أحيانا نحن يعني نجتهد ونبادر بأعمال الصالحة أو بالدراسة وبالتدريس يعني. وأحيانا يأتي الملل الكسل، وهذا ما وقع أو ما حدث في كثير من الطلاب. هم يجتهدون وأحيانا يأتي الكسلان وأحيانا يأتي الملل في الدراسة. وكيف ماذا
نعالج هذا الملل أو هذا الكسل هذا، كيف نعالج هذا الملل؟ هذا ممكن سؤال مني. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء جزاكم الله خير على الدعوة الكريمة، نعم. وأنا سعيد جدا بالتواجد معكم. والشيخ عامر أبلغه لكن لا أعرف عن ارتباطاته وجدوله، وأنتم على تواصل تتواصلون معه بإذن الله، نشوف بإذن الله. فيما يخص النقطة اللي ذكرتها، أنا أول شيء أنا لست مفتيا ولا عالما ولا كذا، لكن أنا أتحدث بخبرتي البسيطة بما عندي من معلومة كإنسان أكبر سنا من إخواني الطلاب. لكن أنت يا شيخ أفضل، أنت شيخنا. لكن أنا في خصوص السؤال الفتور، تعرفون حديث حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة؟ قال لما؟ قال كنا إذا كنا جلوسا عند رسول الله، تمام، يعني يجدون الحماس وتجدون كذا، ثم إذا عدنا إلى بيوتنا يعني عاكفنا الأزواج والبنات، انشغلنا بالدنيا. فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، قال لو تكونون عندي، لو تكونون في بيوتكم كما تكونون عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. لأن الإنسان طبيعته عنده أوقات يتحمس فيها وأوقات يهدى فيها. لكن المهم عند الإنسان أول شيء الرياضة. الرياضة إيش يقصد بالرياضة؟ أنه يمرن نفسه على العمل الصالح، لأنه قليل دائم خير من كثير منقطع. يحافظ على جزء يكون له ورد، يكون له عمل لا ينقطع عنه، فهذا جيد في الاستمرار. هذا واحد، تمام، اللي هي حتى يتعود على العمل الصالح. اثنين، أن يكون عنده شيء مستمر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثلاثة، في حكمة يقولون إذا ظل العالم فدعه فإن معه طعامه وشرابه. إيش معنى هذا الكلام؟ أنه لا يعني تأتي الفتور، لكن يجب أن يكون عنده الحصيلة العلمية والقرآنية والكذا التي تحميه. يعني إذا هو الآن فتر لكن يمشي في الطريق، يستطيع أن يقرأ قرآن، يستطيع أن يذكر، يستطيع أن يصلي الصلوات الخمسة، يحافظ على صلاته، الأمور الأساسية يستطيع أن يحافظ عليها. سيجد بعد فترة دافع أخرى، يعني دافع آخر ليتحرك فيه. ومن الأشياء المهمة جدا حتى الإنسان يكون متحمس هي الصحبة الصالحة. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لأن الصحبة تسحب الإنسان. يعني يقول الصاحب ساحب، إنه الصاحب يسحبك إلى العمل الصالح. حتى في الحديث عجبت لأقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يقاد إلى الجنة بالسلاسل، كيف؟ إنه وجد المجتمع الناس حوله صالحين فيسحبونه إلى الخيرات، يقودون إلى الخيرات قيادة. فالواحد يتمنى يذهب إلى الجنة حتى لو بالسلاسل إلى الجنة. هذه يعني فكر من عندي والله أعلم. Baik, jadi pertanyaan dari Ustaz kita, Ustaz Afdil, kepada Dr. Khalid. Jadi pertama beliau meminta ada namanya saudara beliau ya, aku ya Ustaz Dr. نعم Ahmad. شيخ الدكتور عامر. Jadi untuk bulan depan itu Syekh Afdil meminta kepada Dr. Khalid untuk minta izin bulan depan saudara beliau mengisi, namanya Dr. Ahmad Bahdir. Yang kedua, pertanyaan Amir Bahjat. Ustaz Amir Bahjat. Amir Bahjat. Amir. Wasanian, yang kedua, pertanyaan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi pertanyaan beliau, bagaimana caranya menghilangkan rasa malas dan bosan ketika belajar. Jadi ketika belajar ya awalnya mungkin kita merasakan rajin, semangat, gitu kan. Lalu tiba-tiba datang rasa malas dan bosan. Ya, ini banyak di antara kita yang merasakan seperti itu. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? Dr. Khalid mengatakan ya ada empat cara tadi kalau yang Anda sebutkan untuk menghilangkan rasa tersebut. Yang pertama beliau mengatakan, sebelum menjawabnya, beliau mengatakan bahwa rasa futur itu, rasa malas itu hal yang biasa ya, bagi manusia itu lumrah, itu sangat manusiawi ya, sebagaimana diceritakan tentang Hanzalah yang beliau sahabat Nabi ya, di hadapan beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi ya, ketika ada bersamamu ya kami semangat ingin melakukan semua ibadah itu sebaik mungkin, tapi ketika sudah pulang bertemu anak dengan istri ya itu seperti hilang saja semangat tadi. Bagaimana kenapa itu wahai Rasulullah? Ya, kalau kata Rasulullah ya, kalau kamu semangat kamu itu sama ketika bersama di majelis dengan di rumah, itu malaikat akan datang dan menyalamimu di jalan.
Jadi itu hal yang sangat manusiawi, ya, adanya rasa futur tadi itu. Jadi bagaimana cara mengobati rasa futur ya yang kita alami sehari-hari seperti itu, ya hilang semangat, rasa bosan. Yang pertama dengan riyadhah, yang pertama dengan melatih diri, melatih diri, ya usahakan sebaik mungkin terus setiap hari latih diri untuk melawan rasa malas dan rasa bosan tadi. Itu butuh kepada latihan. Gak ada orang yang bisa langsung saja menjadi terbiasa rajin. Yang rajin itu dia ada orang-orang yang rajin itu karena dia melatih dirinya ya, untuk menjadi rajin. Tidak tercipta dia itu rajin, tidak. Ya, jadi itu butuh kepada latihan. Kemudian beliau mengatakan al-qalil daim khairun min al-katsir munqati'. Ya. Yang kedua, amal ibadah ya atau belajar apa saja bentuk amal soleh yang kita lakukan ya yang sedikit tapi terus menerus kita lakukan itu jauh lebih baik daripada kita banyak-banyak melakukannya tapi tidak kontinu ya, tidak terus menerus ya. Jadi pilih amal-amal soleh yang rasanya antum bisa menjaganya ya bisa terus antum lakukan ya. Misalnya sholat malam susah, tapi sholat duha bisa. Jadi lakukan sholat duha itu setiap hari karena mudah bagi antum. Atau amal-amal sholat yang lain, ya waktu belajarnya kapan yang lebih utama bagi antum? Ya usahakan waktu itu belajar walaupun sedikit. Ya, yang penting terus menerus. Itu yang kedua. Yang ketiga menjaga kebiasaan baik yang telah ada. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan, sholat berjamaah, baca Quran di waktu ini, berzikir waktu ini. Ya semua amal soleh itu yang sudah ada jadwal kita jaga dengan sebaik. Yang keempat, suhbah soleh. Ya, mencari lingkungan yang baik. Ya, jadi alhamdulillah bagi anak-anak ustadz yang di pesantren tinggal di asrama itu sudah memiliki suhbah soleh, teman-teman yang soleh. Ya, itu juga ketika pulang kampung nanti cari lingkungan, pergaulan orang-orang yang soleh. Karena dengan berteman dengan lingkungan yang soleh itu uh, 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 kita akan terbawa soleh juga. Ya, tadi seperti salah sih, seperti ikatan rantai, ya, seperti terikat kita. Jadi orang-orang yang berkumpul itu dia seperti terikat, ya, seperti terikat. Nanti juga bersama-sama dengan ikatan tadi ke surga, insya Allah. Ya, kalau kita ikatan tadi itulah ikatan kesolehan. Hakata fi soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bersegeralah beramal soleh. Nanti kita nggak tahu kalau umur kita itu tidak ada lagi. Di Indonesia, Syekh, orang Indonesia ini rata-rata cenderung untuk mengejar pergi haji. Mereka tahu bahwa amal soleh itu adalah baik. Dan mereka tahu bahwa satu kali sholat di Masjidil Haram nilainya adalah 100.000 kali lipat. Dan sholat di Masjid di Nabawi itu pahalanya 1.000 kali lipat dibanding dengan masjid lain. Makanya rakyat Indonesia nih pada senang dia beribadah ke Makkah dan Madinah. Sedangkan di tempat kami untuk pergi berhaji itu sangat-sangat sulit banget sekarang, Syekh. Jadi kalau umur-umur yang sudah tua, sudah berniat pergi haji, terus mungkin puluhan tahun baru akan bisa, ya itu mungkin namanya tuh kerinduan yang akan dibawa mati. Itulah kira-kira, Syekh. Jadi apa jalan keluarnya bagi kami di Indonesia yang tidak bisa bergerak dalam menunaikan ibadah haji itu? Terima kasih, Syekh. Nama ustazahnya siapa? Nancy. Nancy. Soal min ustazah Nancy, ustazna
حضرت روها يعني تسأل عن الظروف في إندونيسيا، يعني لأن حضرتك قلت المبادرة إلى الأعمال، لأن لا نعرف متى سيأتي الأجل، فنبادر بأعمال. في مشكلة في إندونيسيا، المسلمون في إندونيسيا يحبون يعني يشتاقون لأداء الحج إلى مكة والمدينة، يعني يعرفون أن الصلاة في المسجد الحرام يعني 100,000 درجة أكثر من الصلاة في مسجد غير مسجد الحرام، وكذلك في مسجد النبوي يعني 1000 درجة. فيشتاقون الذهاب إلى مكة والمدينة يعني، لكن المشكلة عندنا في إندونيسيا مدة انتظار، يعني مدة انتظار لهذا. يعني في اسمه طابور لا أعرف اسمه، ليه اسمه في مصر اسمه طابور طابور طويل يعني حتى 20 سنة، حتى 20 سنة أو أكثر يعني حسب المحافظة. فمثلا في المنطقة الغربية 20 سنة. فعندنا الشوق، عندنا عزم لنؤدي الحاج، لكن كأن هذا حلم نحمله إلى القبر هكذا. هذا قالت أستاذة الحلم لا يعني بعيد أن يتوقع، عشان هنا مثلا حضرتك ممكن بلغت هكذا من السن، فلا يمكن بانتظار في هذه المدة. كيف الحل يا أستاذ؟ طيب. كيف حل بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أو صح، روى عبد بن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة. الذي واضح؟ yang punya mic matikan dulu, suaranya bercampur. يعني ما هو مايك مفتوح، المايك لا يعمل، مفتوح الآن واضح؟ المقصود في واحد يفتح المايك له في شخص يفتح المايك. يلا أستاذة yang buka mic-nya أي. طيب خلاص. طيب. في الحديث عن جابر بن عن عبد الله بن جابر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم المرض. تمام. وفي رواية حبسهم العذر. ففي يعني أصحاب النية الطيبة لأن يتمنى الحج، أول شيء الحج من استطاع إليه سبيلا، وهذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى أن من لم يستطع هو غير ملزم فيه. وأيضا الآن هو الذي يستحضر النية مع كل حج، يتمنى أن يحج ويستحضر النية، قد يكتب الله له أجر 20 حجة وهو ينتظر 20 سنة هذه. هذا 2. 3. المبادرة هنا هو المبادرة بالتسجيل. إذا كان الذي بيدك هو المطلوب منك العمل وليس النتيجة، الواحد يبادر بالتسجيل في الطابور حق الحج والله سبحانه وتعالى يكتب الأجر والمثوبة بإذن الله. Ustazah ya jawaban dari Syekh. Jadi para sahabat pun pernah ingin ikut berjihad, kalau tidak salah dengar tadi. Tapi ada sahabat yang tidak bisa mencapaikan perjalanan tadi. Yang akhirnya dikadukan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan mendapatkan pahalanya juga. Nah, jadi untuk ustazah tadi yang bertanya, masa tunggu 20 tahun tadi, ya, Allah tidak melihat terjadinya atau tidak. Tapi yang penting itu ustazah sudah punya niat ya melakukan haji. Tapi kalau belum bisa, itu memang ada rukhsahnya. Ya. Dalam ayat pun juga seperti itu. Man istata'a minkum ilaihi sabila. Siapa yang mampu, ya, tidak semuanya, tapi sudah ada niat nih, tapi belum bisa berangkat karena terhalang oleh administrasi. Ya, sebelum berangkat, misalnya masa tunggu 20 tahun,
Ya kita tidak tahu, bisa jadi Allah menetapkan selama masa tunggu 20 tahun itu ya tiap tahunnya haji. Jadi Ustazah menunggu 20 tahun, 20 tahun, 20 haji. Ya, 20 kali melakukan haji. Ya, karena yang dilihat itu adalah niat tadi itu. Ya, karena terhalangnya bukan salah kita gitu. Ya. Ya, tapi yang jelas yang sudah punya niat untuk haji ya segera untuk ikut antrian haji tadi ya. Mubadarah fi tabur. Ya, yang sudah ada niat untuk haji ya daftar haji cepat gitu. Ya karena makin ditunda ya makin lama lagi berangkatnya ya. Nah, sudah misalnya sudah tercukup untuk syarat untuk mendaftarnya ya langsung langsung mendaftar haji ya bersegera mendaftarkan haji tadi. Itu kira-kira jawabannya. Baik, ada pertanyaan lain? Soal akhir? Ustaz Firdaus? في سؤال في الشات إذا رأيته من عقيل مولانا الذي يقول كيف نحسن عبادتنا وإحنا صغار. في الشات. في الشات؟ يعني في الشات نعم واحد كتب كيف نحسن عبادتنا. هذا شات خاص بك يعني. اي نعم هذه سؤال يقول كيف نحسن عبادتنا واحنا صغار. هي الرياضة والممارسة والحرص والالتزام والمثابرة. يعني بعض السلف يقول حملت نفسي إلى الصلاة كذا وكذا من السنون 40 سنة و20 سنة حتى بدأت تتحمل. يعني الإنسان اصبر وصابروا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو الصبر والمجاهدة هي المعين وصغيرا وكبيرا. يعني ما في شيء اسمه كيف أتحسن في العبادة وأنا صغير، كيف أتحسن في العبادة وأنا كبير، وكيف أتحسن في العبادة وأنا شايب، وكيف وأنا يعني كل الظروف. Baik, ada pertanyaan tadi, sepertinya pertanyaannya langsung ke privat gitu ya, bukan langsung ke syekhnya. Pertanyaannya, bagaimana kita membaguskan ibadah sedangkan masih kecil? Ya, bagaimana cara kita? Jadi kata syekh itu tidak melihat besar atau kecil. Ini sebuah perjuangan yang terus menerus ya, butuh kepada latihan, butuh kepada kesabaran, ya. Isbiru wasabiru. Sabarlah dan saling menyabarkanlah. Tawasau bisabri wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling menasihatilah dalam kebenaran, saling bertanya dalam kesabaran ya. Jadi untuk bagaimana membaguskan, meningkatkan kualitas dari ibadah kita itu ya butuh kepada latihan, mumarasah dilakukan, kemudian penuh dengan kesabaran ya. Nah, tidak melihat kepada umur kecil atau besar. Siapa yang menjamin orang yang sudah besar sudah pasti bagus ibadahnya? Bukan masalah kecil dan besarnya ya kata Syekh, tapi yang penting itu masalah bagaimana kita melatih mujahadah wa usab, melatih berjuang ya, berjihad ya, memberikan sungguh-sungguh ya, dalam beribadah tadi yang melatih dengan sungguh-sungguh dan kesabaran. Kira seperti itu. Tapi soal akhir, ada pertanyaan lain? جزاكم الله خير. الآن حتى عندنا وقت صلاة المغرب فدعواتكم. ما شاء الله يعني تشرفنا بكم كثيرا أستاذنا. احنا كذلك سعدنا بكم أسعدكم الله. ما شاء الله يعني استفدنا كثيرا من كلامكم يعني نفعنا وإياكم وجزاكم الله خيرا خير الجزاء. وهذا في سؤال يأتي متأخرا. نعم يعني في سؤال يأتي متأخر. اي السؤال اللي في الشات هذا؟ نعم يعني هذا ليس سؤال لكن طلب من حضرتك يعني لو سمحتم يعني تعطي مثلا كتشجيع يعني للطلاب حتى يواصلوا دراسة إلى الجزيرة العربية إلى المدينة. والله أظن ليست بأيديهم، الكل يتمنى لكن الفرص محدودة. لكن المهم هو الواحد أنه يحرص على طلب العلم وتطوير نفسه والدراسة بشقيها العلمي والشرعي وكل شيء. يعني
يحرص انه ما طلعت علي شمس الا ازددت فيه علما. فالواحد يحرص على نفسه والتطوير ويجتهد في طلب العلم، حتى لو كان فيها رحله الى طلب العلم، سواء في العالم العربي او الاسلامي، او في ماليزيا او في جاكرتا، او في البلاد التي يتيحها الله سبحانه وتعالى له ليتعلم ويزداد علما. Baik. Kata Syekh, ya karena kalau misalnya ke Arab Saudi misalnya itu ada terbatas gitu yang namanya yang penerimaan di sana itu terbatas. Jadi tidak masalah mau kemana. Oh, yang penting itu ya bagi anak-anak ustadz yang belajar itu yang mengerahkan kemampuan sebaik mungkin dalam belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya, niatkan untuk beribadah ya, nanti bisa belajar ya, ke kemana saja, tidak harus ke Arab Saudi kata beliau, ya bisa kemana saja, ke negara-negara Arab yang lain, ke misalnya kemana, ke Yaman, ke Suriah, ke Sudan, ke Mesir, atau negara-negara luar Islamnya yang lain seperti Malaysia, Brunei, Jakarta misalnya. Ya, tidak masalah, tapi yang paling penting itu bagaimana untuk memberikan uh, kemampuan terbaik untuk dalam belajar, dan niatkan kita sedang beramal soleh, kita sedang menjalankan apa namanya, berjuang untuk agama. Khair, ada soal akhir insyaallah. Barakallahu fikum. Wasallim lil usrah karimah ya Allahum fi inayatillah hakada ila جزاك. ini uh, saya kembalikan ke Ustaz Afdil untuk menutup ya. Uaid adalah Rais Majlis ila Rais Majlis. Tafadhal Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاكم الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. طيب السلام. طيب جزاكم الله خيرا جزاكم الله شيخ. خير شيخ. الوقت ضيق إذاكم وقت صلاة المغرب قريب أو دخل نعم الوقت صحيح. الآن. نعم أدنى الآن المغرب عندنا. نعم جزاكم نكتفي الله بهذا خير. القدر إن شاء الله. نتمنى يا شيخ الشهر القادم مع شيخ أمير بهجت، نتمنى لو إنه الفرصة. والله بعدين أنا أتصل إليه إن شاء الله أخبره، ولكن نتمنى منك أن تخبره أيضا إن شاء الله لكي بإذن الله يأتي أعانك فرصة الله. لنا إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. نكتفي هذا المجلس بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. جزاكم الله خير. مع السلامة، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, langsung di habiskan udah selesai.